Msambisi parva rapa yampal sa television Getba Savan FM kela ba fagil kapi runda ya arbdare lebe ya janvier ki ugara son piga lawai janvier la ya ki wokti ne ba fagil miwa sontara ya ti pasatin an shin hal décembre ki ugara pisi la tabo kete ya janvier ba la kenga rende tan yela binti kala be obenga araham piste wana weme kendar sare na sara tuntu ba jotun tu yiri akikan la woma wiso rende de be janvier ki ugara son piga la awai dare ya arab dare runda yibewa tonda winigida yamtia Ahmed Yamweoro ambe radio machine ambazingi tansorbi kwa nganu bonkungu ya bam tansen za television réalisation azingi son kasanga yulbo na Mikael Yamweoro bamnget ko isa hingi television adia sibuli Moïse Sano bamba nan kelenges camera wonder zingi Kombi bas tawra saba yura bona meta Amadou Wedrauro Bamba la vienam naba mamanget lumière yelle a Nathalie Kwalaga waita wame bamantu makiaja tuma Abdul Fattah Tassambedo nantusi ti sigiyamba zarsomsa apora runda ibeura yela meti waqdo na brazan na ba pulma Alphonse France amen kin rora ponkane jine seba na wato France li kantak yisin koyamba ti fonds rapport miki ti bum tariodo na ibe ndure tal fond pas fond zala ha français ha fonds organisation ngata metenga en fond ro wi ba on wati ya ndik no abala ya na poser la ne wongo awa boa yam yi Cameroun nananda 15 benere ya woto benere ti wa nandi hedo hane yara kan leba ti to renda kawlenda diala ne yarsa ya woto ne yarsa ampai ambane anto yarsa yo to wadi sambia bamburi yenta dosa aywa renda yara yelle goma me abiro raponkane ya agia fatika na je portana yam famille mitia kwamba shoba alagi Muhammad Lamine kwanda konda woto wa honda boko samba ya bila fola na yala abana auto rende ya miti neda me ya gaso na me wiso ya tira apatum tum yala se reda neba ton han nimbe menga konta me ba pa konta menga neba wati akademe ya asamba
yak da shoma la payeti na fa yi wi da ne wala tinde da mer mo hire patu mi be pa boni wando kenga ona ya ga fala tu pare ya mi iti ma mi iti la kaya dintira ren ya Aisha mermo shanfo ti ya ganga bonde ta kelmo si ganga pa mi wuro ti mermo ti ko di kelmo si pa tuta ren ya gum na ba terali ya kuba da no de santa si gombe ni kada mati ya o ta ko ba samba Burkina Faso ko sa fa sam la oto ne mama ning dem ko amba fa tampon saram tu ning de etalon ko amba tampon ken de pelse o kien taule te rabem kabe runda ibe ora et nanta la taban to wini bum ning hembe seba ne wa mazutu le dialo wa to kien seba pour un la ding donc kon raka wini geti yak na ba na pusum maname sa ne vos rahma yiba si lo roto no asibra da taki Aisha mermo chan fo ne kwam ni si de benoa na wa yi kaseto ti ton rambange na ken kangala nananda Aisha mermo chan fo yam jada sevre ya bwen bi ane wam da zugo le quotidien sevre ne wam da zugo nde yibe o gawe elementi transport ligue de passe mais Burkina Faso ne tour soukan ren ki tamenti commerçant na baratan parti de ligue di to bi lamba ti bum sampa mana to ligue de na passe mais te de zugo sevre ne nganu zinga ki bakanga mbebene abuli kamete shin sol mon président wa agenda tigise ni ngap so bonti forum économique mondial de Davos si kan sab jinda men ngome on wini ti tembe da faji te person men dik na kende ni politique wenge na yi sa ni so men arzeka wenge sibra ni ngana asiki kibakanga mbebene goma ne ton sa ya ne optioning na kendre nyeba ni ngap saman programme na bazugu ane politique na kendre projet da ma pousser umo zamana wa kan Burkina Faso 2021 obe le meti tout muso tout me la yel wus konketana mane sibra den pila yibzinge kibakanga mbebene goma ne ton nob sanyanas internet mobile le Burkina Faso kanwa bale citoyen waram zenka ko esan winigi ti hen so optima na fajili tepe ne bana wa yetame tadi a rokko ya president de wakatu la miyak yamna kiti ne ba pele pam so o menga goma wengi CDP ramie le meti bane na wakat ni ngasi ya na wordo wakatu ane pang na wakatu obya ya mpamanti nyoso wotone wati padarta hati nyoso wati sa nyoso zingi ti CDP obman umyanas bonda internet mobile la ay bum so bazem se sibra nga nuzingi kibakanga mbebene adia le quotidien wa ne wam de zuko esa do to ndonde yibe wa aujourd'hui au faso sebra ne wam na zuko gom na ton alman dam ni si la yawd ni sibsa andorande ti yam sa andikati da to watiran yire ona sera tara yawdo senki de ti yam yawda ya sababu les bons sam monte petit commerçant ramba zenkar ko yang wulin ti sam pa lomse te da ligdi bam nan pa sala men seba nga yo poesingi o wuli da zule ning sembe tumna point ti atoro tala tondo on kengan to wiligi Dakar sur moara titi Sénégal li wiliga metep terrain un mic chane vena hanki limpi ne conteneur da moto ren ke lampa baye en kolomse to wuliti Sénégal poli ramba tumap tumde douane tumap tumde zikanga tala tondo on kengan to wiligi ti Mali kize kana oran kenga Guinée la Mauritanie ren ya na yiti tumnanta to zindi temsa ne tabuto o be la metinya wa ya bumbu nangil sede ya wala yomoa si bagrab sande kan dogole Mali wa den ya na ken kanga labsa ande ko to no tala tonen kenga to wuligi senkelen kene si barninga sande kan dogole Mali wa initiative de soutien au peuple malien ya sul sando woto na yele nguliti bam pasa kene si bagra o bandi kan lasri Mali tenga woto no yem tala ton mosa en kengan to wuligi réseaux sociaux runda ton pa mo internet ya nimba na be la metesida entreprise ramni si son pomti a hantu ne wa internet a sabab la pamna zada mesa bamye wuligi dam ne na meti nora yolsi bali ya to nembamba ya wambe aujourd'hui faso L'Express du Faso, Runda Ibeorayi, Bobo Djula, Soto, Vim à Quintandora, Poncadin. L'Express du Faso, Talatonen Kengo, Cominoa, Avier la Meti Pomkajuya, Runda, Arat Lebra, Sanam Pelra, Sayane, Wo Cominoa. Leven Talatonen Nantongome, Ne.
promoteur immobilier ramba goma ne ministre ta ngada men aga tumda kankan winiga meti no rabson kon akarvil ra rawati ne ba somba yika bamdam yikdam la bamdam yegam dame gomda wa wotone sa ya ne wa ma nda ken lafia bugu école a ne fa bobo jula soa mangeti ne ba ayopwe lab sibria ataba tolong ninga bambay hero prison wa karam winiga meti tan la poire ligidi passa me kita meti teda ligidi tan wa passer la commerçant ba sur panoma gomda ne ona sera yel kan jugu winiga meti sa ya ne internet mobile la son kurum sa wa kat ninga adi ba marama yelam ti ba nam ning ya da wordam wa katte pa ya tak yela antonta zikanga ye wambe l'express du faso sebra ne wamde jugu runda yibe L'observateur parlera sibrane wam de zurunde ibe wa talla tonne tiangne kan 2021 bela meti etalon ramba somba me mana wara wukuba ari amadi zongo se ya nyi wisare kiba kita son to la auto ne sibrane pila ni zingi goma ne ton covid 19 e sibrane nga yub zingi on watira on winigeti yilen ton rompa me sa ni wala kiba izang pasi auto bela meti le créer yesa to bon kolwe waramba sibrane nga nu zingi les humeurs de Bari Wawa il Kangazougou. Et là, la tonne Maline, la Guinée Solmo, la Assemblée de Dieu, son Burkina Faso, Kano, Bangay, c'est pasteur Etienne Zongo, un détour d'Ataure, c'est vrai, un pila yo poésie, Kibakanga, Bébéne. A des projets immobiliers en Basuka, Bangay, c'est projet Ramni, c'est son Toumayaka, et à projet Rambam Kabra, la nous tourne, l'absent Toumayaka. Denda, et à l'observateur parle, c'est vrai, un homme de Zougou, quoi c'est le tourne. aywa sidwai be tondora ponkane sidwai lunda ibeura adam kala tonnen kan tribunal ni ya l'air de tribunal la jingen tribunal du commerce widiga meti ya bo kawo de pista la yobe wa wenen piti polonga zikanga bide bentala tonnen tongome souda be la meti ya sida su puya zikdame la modere ndawa ganar totse han ya ne zikang mesa vunu da meti titawo le abdab sin ya zam damba pa hate da ligidi san ya ne runda raga bene vota wati a meri ramba vota abiye la meti na kendi wa hanto yi toto asidwa likabene lebenta la tonon to wini ton tenga nuga ya saba ti OSA yemre yete kelengesh booming hanto naften an to yira elikna ken kanga an lui tawle tala ton meyasa wini ti na yaga malini mbuina abasol ma bazie na kendla yamyakre la wotone winiga meyasa ti yemo na ken rapport adi Burkina Faso sur winigi na yakmning to romane apon me la wotone kol maraga ne akarvil raga commerçant ba abiyana dam la bazinga sidwa imana photo an winigi kanga ya wa mbe sidwa sebra ne wamde zu. Le pays wa sibrane wam de Zourounde Ibéoura, Tala Tonne, Cameroun 2021, avait la métier talon ramba winika pankou, smazi bilfou, sibrane nizé, Kibakanga bébé, révélation quoi ça Tala Tonne Timinité, Noba Arab, bon grippe aviaire, et la métier Burkina Faso, la Côte d'Ivoire d'Am Dramati Burkina Faso, non, c'est pas tiens, bam tiens, sibrane pichi, Bézin, Kibakanga bébé. Absoka, son sané, ordon nimboui de Neptienre, so Kendese. Yam sakdame bi yam pana sakete psa wa mik tubna yese ne ona mani surtout de ne tan so soursa et la mete a victorien tuguma se ama pata so wilgam bala ti zabar bu de fanjili te pe watan ti basa sa ne wala yes xagu table zugu la wakat kangate monsieur Soumaïla Oyo Wenzo ya chargé de marketing et développement réseau ni la mete gouvernement patron wati gagné he anet tan so soursi c'est vrai nga yibzi ngi ti wakanga bebene taktum taka sidio ne sudasa mali solmoa l'ISPM mana bolé tebi ba jinni yese sibra nga yo poisingi diba kanga bebene internet mobile son ku Burkina Faso kanwa balé citoyen zen ka koisen wingi ti ana wordum tum la wotone adia le pays wane wam de zukwe c'est la wotone runda ibeora ya wa mbede sabane wa mazutu titondi comme puite na yamba kala bil furna pa malagi sida bouakar sidna ba to kontarso la yele wundi nananda il gonda le roi pacta
Aiwa, halagi zigaba kasi na baturo rapentala wala konfetin sababu nanti untuk empana kolumbisa. Là, que ça grince à leur niveau. Ok. Je n'ai pas parlé. Benere ti gonda medwa me ala gizi da boka sinaba bedro aponkane o pawa nugzala ti wa darwood fagile tenen to konta arzum wen mana nere zugo bunda me ti kotten ti wen na mogol yora la pas barka ti zugo kitten nafade nebni shi santali yamen ken nyon wada bene ti song de bo fu ma pour pa gonde ne nebni shi sa patun sur menga yak yon ta yon be jininga la wen song fagile ti ri bugom juta nyoda tulunde ibewa sen tune konfo kinga sen pakka de rignora konfo kinga laka kulanga yala ngo tantun kieme pour de la barka adi alagi zida boka sinaba yelbunda yela oto duniwa akenda tulli ya renkite ti jankita bangrenda na kiesa menga wankata pour kenda renkit meti santonta jankit na jom tira wali jom normal la bam yaram ti juga betengre ti nawa to ngadwil sinaba ya me dunila oto duniwa kenda tulli a ken tule ben kite te zan kim sare ren tonon bang ti dunwa ya lebende ere te bam zawen te zuta lun tenga te karse be yingri enim ni humi bizan kit hu de fami me ta ha zonte zugan lun tenga hopa ta karha be yingri geho rati elam ti boy dunwa yam ne ta ken neng ninga yam panana bram zamwa mbe yam taw dunda ouais yam pananda bram dunda wa nanjin yam taw bewo yam da nanda bram ba tan wa be pore hopa yam yeta bram patun shisa watan tapata bamba patun shisa bram watan yam top tapata bamba ay je lopin aha yam wati yeta bram be ai patar nyora bam la yam watan so tum poko nda tam bo songre hopa ya wana mama na duni wata gili gido to zan kita hambang ti duni wali bdamwa ye pasak no zomro wali udi wata ba han zawo to zuta te hingre ele ngatawre ele ngatawre sulugi te zugo lun tenga ta karha be yingre den zan kita re ngaton mbange aywa isabe bo sanfo wo mam la ratete fo han yika mo da kan kende nu se mo ha ti na bi ngri do de duna ya la ay kala be wot fo bo na de patron bala mambo anda isa ba le avant ya ra yi mam patron ya le bo to fa ton si ni se na bo ha plente ba ti ha ya tambula shi kuma ya yeme mande je bi aywa alagi kenga tawle runde ibera passa ton tar sorcia taras du muntal se nan kenga to pu comme quoi ya to menga na ya wala wersa passe alagi zida boakasi nabi la metiam san nan to ndaloro yam geta roro nyara alugulga jingo na sadam bonti fondation sa ya parler ba on fuli igeta ile mpoka na kenna hange bene imanga para joko to son ya ça va leba william ya ça qui sont ya tabig na jin politique parti pourra yam mering de mara yinge parti au président na kenra ya saba la yaw na kenga to ken parti wa pour la alagi kenga to kolum sab gomna yele ti yam san ya alger bod na ndikit mo wa to ken kenga to me yam mering de ngi hatenga ni ngui na kenre la yaw na kenga anto ni pa nga kenka nga namba alagi songa ne la sa dilfo
Shida, yam hana raro. Zakwe. Nzo ime. Yam tonje bum ninga. Ya lugu roka lugu yi wana. Fondation ya choma. Am pas choma sabe banti am pata do ya parcelle lem dada. Baten shura kadare. Ten do yeme wa. Han shura. Ina fo mana mewa. Ya out. La fondation ha ya choma. Ene wa yam tara rogo. Ia roga la renda. Voilà. Sympa de yam hana kya kadum. Rege he para zude. Yehere mpoka zuda. Mpoka zuda ha choma. Vi bang te paka me yare. Waziba. La mpoka na kendra ha pa sombe. Vi bang ta zuda me tunde fo para. Wala pa wu tabi ke. Yen ubala. Papaya. Aha, po han ubi ni ning hu ba biga. Zukot la rikda. Tenala. Aha. Den fo sekada men ding man gunsu bilifu. Pena hore mpoko. Sohna. Ai ngehi me na kendra. When wa tonjem hane fo wi. Aha la habido. Iba de para la. Ba ba bido to na kende ba beto na kende bam ha kensen sa. Obanga ma di hey. Ja, je cadre la rena. Ouais. Ana itabi. Ana tikin wa parti pour. Gehe parti on taw soba na ken. Rage hat na bi sa hangu bugoy. Ouais. Obia wi so pa le. Ge taw soba men na ken ra ya wona. Bale ha ite parti ya. Ya ne ba fa un soir. Ne ni himbe pour. Yo, ya bam fa rena. La tara jour au soba. Waziba. Zuro sabe ya wa chauffeur. Atien wena yamanti kinjini nga yam da patende. Ouais. Mkitin tena wakati da jin ton tenga ka. Ti mam sohne parti tambi ga yember sen ndir la sigub sebri. Tam soke mkitin tena wakati kan tombe radio Origin FM. Mam ti sohne am sok la auto. Yam parti wene ba fa joton wata be ti a soma. La fo sig ba von rea boy la yeti nan to man bum ni nga latum dikin ti yisi lat bem ba handa yisi aha te parti tawsa to gom ni ngalam nan to sa to la am na bala am de ka gom da to am ti hello to ni en de parti tawsa ha ya bordel a yel mam quoi bo je zara te fo hanti kebe fo me lebrare Comme le bras bordel. Bara fo yam patin tan en 15 ni ngana ti kebe ne yamba. Wakat kan yam fa le brade. Ouais. Ansi lo pa yi yumde la pato ne ba fa ya pati hinki na ba ne bu jo han jo tun kebe ta ba ma on na so ba ta so wa ngodon tinan ikena mo. De bordel am da pa. De jibe de ji. De na be bi ngat fi do fa tinabe mo hatle ba zulaine ba. Avublement cause. Aha, den uligame gom kanga am siti ra gomna yam hana ke parti bira gehe parti o ni mbuyi ko ngai gehe taw soba na kendra ana kendra han ta yam dabo bi yawlanki yam ha ken ten pour yawlom saba ko am halo to Yaoto. ndatin to ningi pong tenga pour ndatin mana watum roy Tole. tenga pour ça dan bon ti investissement beno ara ge tenga na be ge ni mbuyi de jogoda la hawla mana fo investissement Ouais. ob jogoda han pa soma je za be ne arja krik ning ten konga ob jogoda ha soma haya fo ten ning fa arja kabene jogoda pa soma ya boy wala bo boyene ne pam pa mi bo de ba mi wa ya sanga la permiti bawr me tem pam me ba mi woni ha tare ya pa shoyi ba bam la kan mi baw bala ha ne ya bawr pam me aka shoyi ile ba bien tenga zugo ne ba zugo da ha woto je za be ne fa asiaka ti ningi jinga to yam ze ya tem se hentir fo ni sabla za no ka sawa yiki ya sambande tenga ya gewe pon kanga etas kanga sana ya tenko ya bon teng neda pasok den gihe ya nyamba tenga na mahanga ngwati samba tumno la ban lo yamba pasok di sabai
don so ya zo kanga be tengning ala ninga fa azak bene ha dende yala na sa haya iwuma me kamba me tiens ribala ti sana to ro gehiya yara lugudugu e san le mi kam metira ta par fuli gesi le mpoka na kenele e san le to mi kam me asa tira tin ke parti pora ma yinges ta saba na kenele le san wala tamen to kensi arjectengan to me gesi tengan nimbuidu yam ya saba le yawan ken ben aywa yama nasa yam saba gadem wona kitit fa yam damba an ton gade an doka yodo ti idim be runda la pami be oro anton ya saba wa handa torsa yel bunda pipi gomno yo le badam la dinu le bada de oro bari to yi milliardaire wa kat kaga ba mi investissement ko shoba to man de investissement voilà wena local fagi ya sidati ala gizida boka sidnaf 50 tarsa la yel bunda runda yibe ora ya wenma confokinga sera dame la toro dame te topo sur tonto Kom fo kinga hanyo onda wa samwe. Rumu na sani di yunga. Nan timam takawa. Etam wa na ti. Asi. Wala ma. Nya ho. Toni. Kom fo kinga wa na ti pugudu. Yo kwai. Ha? Sandiki on pugu zakazaka nga. Sobra hanti hedzinga. Zarbam fa rum se kilo tema. Ha siri. Mam yer fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gumu tudu yo. Kelre, mpuhudi. Onyoronde. Kelre, ngwem wambala. Segendinya. Wai, kamsanya. Zak baba. Kom fo kinga wane ti puhudum an pasin yoronda la kelimani gunsugo. Yam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawo ba bansun ko emesi aywa benere ti yasida ala gizida waka sinab bero ponka sanim pam junor pamba e dengen kela pasar ninga funten pardo ti de ono waket seba por ay pasar on bebe fo nan pa ne ba ti fo yi Cameroun no wa e bo to tonde kibaya ti fo on sani kibaya yi tondo e tonde fuso kame na kyang tawre ba ti fuso kan pa yi na me fuso kame ta adam ti tawra na le ti fuso ka bebi wa wanda ya kankai hay tawra pa kankai bale ton ko ma mi balle ton ko ma aba entraînement me bim la Maoria Salara rende booming hezinda ne Ethiopie wa iton ilam ta la ma salsa pour alebe ya juno mene tondo tibale ana isaba ban wek bal karsa amba yam la wek ko amba yam to banti option le bangad menga soma la toin na ban to yeda wan kat kanga ton sera tingninga ya gabon den gabon me la hiati bamrejin timbal ninga la tinga zame ne la ramba kemba alin dominer na wala yibu ti bamba wala kasi ren bamri kendunda runda ya na sadam bon ti plein de confiance comme men sida ti bam trem ti tonnenwa obsamba ti samsam bebe la ya mo patira lekni ti ton tala hakik ti dimanche han watan ton ko mbana qualifier bale ha le confrontation directe auto ya wen double man connait pas bien moi son Laurent pour le faire pour une ayibi bila bien ya sida wata soba imya ayo wata sa yembre mo le bra yembre punda mahmana ibangam ti équipe spéciale na la hanken rendam torum puis équipe ça na final
den wankat kanga b reng n paam ne piila yiibu sẽn na n kẽng taoore tɩ b yaool n dat tẽns piila yoobe rẽnd tẽnsã naas n bebe tɩ b na n ges yãk n boond tɩ meilleur troisième wa tãab sab zĩigi la põe rãmba zooga voilà dẽnd tãab n sab sõmlem tɩg n yɩɩda tɩ wa b na n tũusa bãmba bãmb la commandãmbã sẽn paama n lub zaame bãmb me gãd kãn-kãn zĩ ne 3 poin buud tɩ daad be boa kolmsba kẽes bãmba wa rẽnd kɩtame tɩ pa leb yaa wa pĩndã sã n yɩ premier fo segda deuxième wala maanam tɩ groupe A wa pʋgẽ deuxième segda groupe C wa deuxième donc groupe C wa deuxième me la Gabon groupe A wa deuxième ya Burkina bãmb n yeka taaba tõnd sã tɩ maneg Gabon tɩ yɩ sõma voilà yaa lembe tɩ lebga taoora lebga bõnd we taoora lebga fo boonda sab tɩ quart de finale or quart de finale la menga yãmb sãn paam n kẽ sʋka beensa ka fa zoe sɩnga yãmb ligd kũud wãnkat kãnge ale yãmb sãn paam n kẽ quart de finale la lebga million ka tɛgse milliard namba n be sok n tõe n paase donc Burkina me sã n tõog n yɩ 8e de finale n kẽ voilà bale pa zãre lembe yaa sẽn boonda sab tɩ doala wa sa yɛgla yaa zĩig n gomd gilendu angol fonda la zemsa minute pistan ne mobile kẽnde ne doala donc tõnd sã n tog n tõog godgdame lebg n wa doala wa na n tell n tẽo deuxième n boonda sab tɩ quart de finale a beene n yaool mosã demi wã tɩ lebg n wa o lembe ra tɩ yetɩ na tẽngã mosã wa tẽ demi wã d maan final la d dɩk coupe lebg n waabo rẽnd tʋʋmda yaa woto dẽn koe bãmb la nebã yĩn gũudẽ bal fo n kẽng beene bal fo n kẽng yiibe rũndã wã wa zaame wã wa fo sã ne kɩpa yaa yɩ neb ning n nan toand wa n toanda tool bala la b tool dos bale tõnd wẽame tɩ nebã wɩsga yeelame tɩ étal wa tẽoogã pa yɩ sõma balkar sãamba pa woto a bertrand pa woto b rãmba kell n maan sugri la b kõ-koamba sɩda la b ning b doose tɩ président tugma yeelame tɩ m sã n wa bɩ n pʋʋsg barka la m kos zɩlemde fo menga zɩlemde la m yaool n kos burkina nebã fãa zɩlemde m zɩlemda naaga burkina bɛ rãmbã fãa kapi bala m togsa kaan ye yeb sõora yɩɩda million pisi yɩɩda million pisi tɩ bõe sɩ pɔgtd b talõ la sẽn da tɩ yeela burkina bɛ rãmbã beebe tɩ burkina bɛ rãmbã sẽn pẽneb rãmbã beebe b reem lamba b yagense yãmb pa yã burkina yagens cameroon bɩsɩla tɩ b ma rãmbã yaa burkina bɛ rãmba b sɩ pɔtd burkina wa dẽnd b sõora yaa wʋsgo dẽnd me zɩlemda naaga bãmb dãmba tẽedame tɩ wẽnd sakr poore na n zemsame rẽnd en tout cas sẽn kẽed ne zĩ-kãngã wã yeelame tɩ b sã n wa bɩ d pʋʋs moona barka ne rog mik namsã tɩ b zɩlmã wã tũume maang na bee beene wam sẽn togs tɩ loogã saburi na bee beene rog mik pãn-dãmbã yʋʋr yĩnga hal tɩ bãmb me t'a teebo wẽnnaam sã n sake na n yɩ sõma yãmb tɩ me dãmbã me me rãmb beebe mère albert ba moogo tɩ seg mère supérieure pa yaounde mère supérieure sɩd yaa nin-kãsengã yẽ sẽn bee beene wã yẽ pa tar gom tɩ sã n pa ne a pol bia supérieur voilà téléphone me nga pa rikde non tuma puyeme damba tab me be tum kanga en le ngese wala ton ken ton ten bafusama mère albert ba mo ton kara bafusam mère la kosop to bi ne ban ken terrain wa ati mère si di ne ba ko kadam hunta ayo poeti wok ne ba la rabiram hunta ko bi o mon puy ne ba wal mani no mani no pa mazoram hal soma bo na yete moy partenariat bébé tara yura to jumelage bon ya hunten sokla wa ken soka te watu ma man denda wana masa ke mtendam timer albert ba mo na wa sokla le ya wunde donc pam super mera chanson mbase anduka ko yin bébé na wa le bon wa zugo bal de pam film me pam ko ese na wa ndika en kwenti i cassette sheba ya yakaroto min
gomda nan kin immobilier ran puwa ya woto nan kin maître bene wande sankara wi de ne wadan kin immobilier ran baza kan akiem de ken soma taba ne sanda ya yiran kai sanda ya woto ka sanda ni shuka elmi miti sa été immobilier Burkina Faso ka aya yel kasanga asida barunda notre min si so ya rabi ne gouvernement menga ya tengonga il y a problème gom notice ma yelde yinde la auto waron point o ten kubri ka si hede madame mi miti a julay rambe a julay ka han mebe dende ministère a wane bumninga yan wa bare na jinde be lam tenam tere tileti il sawa mera jinde ça handa pa jinde me julay hata bana na ni wa passé ya woto ya me ton man film han bonti ma parcelle ou maman naro je connais pas mi keleri ma les cinéma ya sida han pa yella wan ki bon remotion cinéma ba tema da yelta na ketu sara we kne ba yam arara hawata wakata hawata sentier man te te filmin da jinin da gom kanga bar be yin na yiro to gom kanga ma parcelle la mora ça ne a han gom ni el nisha ne ba tenam te a han joyo wawa pa han wawa gom na ton gom de ya wata na wata ba na wata ti sampa mana runda wata kilim na yira han be runda wala ange wala wako kane runda wako han so tek won ti gana wala be mai ya woto on so teka yama ambaw de yivio bala ya tinya wa ne ka soye lata shilti ba ti mo fa ri ori am bana pa mi ya to ne de bala na foto ya te bo meter carré te kawa meter carré yanga kawa ne pa soye la kawa la na shili ton me ti ning ya o fa ri ora to kaliton ya ouais fa sa mi yon tata ya viu ondira ya buin ta ya viu ya ne dan so faut pas y aller je en ko ça ouais oui je suis ligide je suis ligide ne te quoi na wori allez à tout ala sam pa dire soy wala minira handik so ninga pa te ton be ka song de minire ya gom da handa ka tum na han pa jeme me ton na wide me ya woto la bendik na kende ningam tenam ti sokal kan handa sigir ma handa ma na pinda la color na weyo pa yito to ko se wa auto dende idna ki obserta ba ne shat ki ba kit ba menam puki tum na hi toto ti ton bang ti bali mi ti abiyan sa tum da bil fnan ko ti nen ning handa na promotion immobilière be wana shaba to ba geshe jihni bam taranda ten toma 30 000 la seba ampi de me bi bam consolé tab to man ya city jin sa tab nda je mbebeti bam namba ya nda je tar seba depuis man ti do me san da meta bam namba pa nae ya handa ndel seba na winiti ton data shorun to ron toma ren ji kanga wa janvier ki wala son pila yopoe mettre bene wende estanihla sankatum nona na shaka kiba kitba winigi te promoteur immobilier ram son wane jara se jin se seban datin tome yi bam koba na se la son wan deral la bam koba na sa pour un bam sul la jinde na sulugungis seba ya soma bam twengade yi projet ram kwabara la projet nous bamba la bam tentum dati elam ti bon ti projet ram kobishi la piswaila nous bagandra toadan bam meilleur les promoteurs immobiliers là-bas c'est d'ab jinsi un sobji ndat ton tome la papidi c'est ba papidi ministère en train consoler to tomie là on quitte meti orna tournian son winigi ti zaka jins quoi par la jins nouaramba pipi gom de na ko bamba parati ti yura to a diga fara yura to yam ton yikabeoro sing pahaban ko ne seven nam bebe ne yam so ba man ram pasi to bi on ton ko sori tima ba ko mtum ya
tu faut tima la tinyo ko 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 ala to te on dit ça ya wundi kama yi wuso ay iwe to ya shetana ninde la aywa rewa kitameti abla tu ni bam damba to bele ngmanse ti wala la loi li mor ko bi la pisila yiba 2009 hangana tum toto saman goto on a wala pam shori ton to tum kanga la ko ba la nuwa menga la bam nangom ne wa wala taba gom pa gom nan ataba nenwa bilam ti pawala ne wadoram hanki ki ba pour un bon de gom ni sa ti a promoteur namba absam ko si la piswala nu han papa ma bre sa bjinisa ministère parler ne ba yi yelam to shaba nam pa pide ba ministère pas conseiller so ni sa brame renda bram ba handa jinni sa ketia mam so bjinsi shaba ndatman voilà la yelam to on tum promotion immobilière renda shaba manse wa pidi wa han shagada te commission jinni ngese la consoler to bram ba on to la mohawa nan kenga men to winigi jinni si option consoler to tourna yela meti abdou service ya bobo la bam tarjinga abdou service ya sa le tarjinga to bobo me ya sa na so pipi saba kili 2 abdou service yela mtu jinga yembe ya sombo nti kam sa tenga comme silra ya wota kan ninga jinsa espa ayalma fagili la sonra ya wisra ina mande suguti nam pour la société o yone technique bambewa ti ha wala seba ina pam venam ti yerotone sa mpa dzikanga ya Africa Lumière Bâtiment bambe rumtenga ya wodro AGB Sarl bambe nyoko 1 baro ya saba Agit bambe butenga 2 ya saba Agit ya ha bambe lemambe Zarbera ya Zinyale Ajitramba abtala Zinga Damgagi ya Bushim Solomon Ajitram tala Zinga Butenga 1 ya Saba Anaï Charles Bambe Naso ya Bobo Diolaso Yela meti ATTP Bambe Nagane ya Wordro pass ATTP ya Hartala Zinzongo mime ya Wordro ATTP Bambe tala Zinga jongna bi tenga yeme ya wordro cabinet ne wen panga bambe wordro arrondissement 7 CEIA international bamba atala zinga ya Pedro da Pedro ya wubten province consortium et conseil bamba be Cambouensin wingameti ya wordro Delta Afrique bamba be Nyoko 1 ya Saba Kadio Kane EGCAB Bamba be Sonre ya comme Silra EGOF Bambe Seradin ya Wordron Wingameti ESA Service IMO Bambe Kwiti ya Tengling Mbonti Kubri Sono Wingameti ESA Service IMO Oblembe Zakin ya Saba Solo Wingameti Asti ETW Bambe Rumtenga ya Wordron Kane Sande ben keng tawle I pamda expertise SA Bambe Sartenga ya Pable commune I sanken faso holding imo obtala zin Bonneurville Wardoka obleban tala zinga nom gan lumbila obtala zinga kiri arrondissement de Bobo Dioulasso obtala zin Bama Bobo Dioulasso obletala zin Naso ya Bobo Dioulasso l'obtala zinga Sauleni ya Bama commune labene isan le benkenga faso holding ya ha obleta la zini secteur 23 Bobo Dioulasso obta la ziniga 120 et 100% ya sapone obta la ziniga bandugu ya wolo dara sono sange faso immobilier service bamba be rabera ya saba commune isan le benkenga obleta la ziniga kwanda ya saba commune sange se faso leasing bambia société bamtala zinga tanga nanderen ya da Pedro
san de ben keng tawri ha général imo et service bam tara zinga sordin bamba be wordo obde tara zinga secteur 4 ya kaya commune no tara zinga na kamtenga ziar solom san de ben gese pamda GIDT ya immobilier ne da yemba la auto bambe silmiugo wordo obde ben san pa bam ya se de bra image tara zinga secteur 23 ya bobo julaso oble tarazinga dafra bobo julaso la tarazinga secteur 24 bobo julaso sanken imorex international SA bam tarazinga garan comme sidra kadioka oble tarazinga to me garan yasa la tarazinga to jinsa yibu jeramtenga kubul solwa la tarazinga yemre kuba ya kubur commune noa la jikanya akelan ambebene et sanken tawle migdameti jalia construction bam tarazinga gampela saba ya kadio commune noa la levan tarazinga gampela ya halende binsa yib gampela sanken tawle la case bamba tarazinga paso Congo ya dedugu sol mo amuhun hande ben ken tawle pamda LCBTP comme G bamba société atala zinga zingatse ya comme sidra kadio province wa ableban tala zinga sapse ya sapone bazera a province wa sange mun immobilier bam tala zinga songade ya wardro kadio go oble tala zinga ya zikanga la mun zinga tambe tawr mo ha ya nipab bam tala zinga witenga ya warda kane bde tar zinga boasa wordaka la bde tar zinga yimdi tang da suri ya cardio a province wa ramadan immobilier bam tar zinga ro konde ya wordaka ne la tar zinga jong na bi tenga wini yitin babro yime ya wordro bde tar zinga to jong na bi ten wini lutin babro yime ya wordro cardio a province wa isan ken tawle yata run SA bam tara zinga kam so tenga ya kom silra a commune wa kane sanken saha immobilier bam tara zin chorde ya wa ka cardio province obli tara zin boisa wa kane obli tara zinga rum tenga arondi makata ya wa kane saha immobilier tara zin boisa wa kane rum tenga tara zin sa atabene godin abtara zinsa anas bene ya sab commune noa selare abtara zinga bime ya saba boisa abtara zinga ya waqda kane logo forso abtara zinga be ya bobo jula so paratenga abtara zinga sa immobilier la chanta mbeda pedro godin gorin able tara zinsa ta bene ya sab commune noa ya sa yarma abtara zinga iga fati yagama mo hawale baka SBI immobilier tarzinga yagama la bam nengo ya waqda kane able tarzin paratenga rapelro la tarzinga na komtenga waqda kane sanken tawle SCI habitat bam tarzinga tengandro comme sidra commune noa waqda kane scoop H faso bam tara zinga secteur 23 arrondissement de Bobo Dioulasso oué sonomo SCPI bam tara zinga dogona ya Bobo Dioulasso la tar zinga dazan kema ya tanga suri kadioka sankenge simsal bam tara zinga tugen tirandalre ya comme sidra warda kane simob bam tara zinga giram tenga ya kubli kadio province wa so si fa bam tara zin bingi ya saba kadio kane so kojes bam tara zin dar salam wa doka la tar zinga sauli ya comme si le sol moi la leban tar zinga kuinima ya bobo jula so tara zinga pala bebe ya bobo jula so obde tara zinga to secteur 29 arrondissement 7 bobo jula so bam mezin sala otone sokopi bam taraziga kosara ya banfora como eso no sol imo bam tarazin boisa wa doka la tar boisa wa zin se yibla hantara
san le kenge sono sal bam metara zinsa yibu sogodin ya wogdo kan société Bukari Madri bam tara zinga hari ya kaya solmo han le kenge SRTC Sarl bam tara zinga mordo ya kubli solmo kadioka wen kuni imo sal bam tara zinga boasa wogdo kadio solmo Z fama sal bamba tara zinga garan ya comme sidra kadio solmo balde tara zinga to zakin ya samba commune pour Zagraf no Zagrash bam tara zinga wi tenga ya wogdo kan bam le tara zinga ya zinga yi mohawa wi tenga wogdo kan ren ya zinga kwabala noa maître Benin wende Stanhila Sanka neba son konor tob tuma lawoto de la chamba wa man sa seba tabam passé la viol tonre un sing passion cause igom kanga pana waji kud handa juen tarab siaban tum dan damba société immobilier pas encore ya ben cause ha la hamba passé pas mettre partiellement l'armée alors même ha donc nebkeda wa pawo j'ai qu'un lieu chambre pas na table quoi voilà donc peut-être ça ayo parler c'est chaban so gatman soko nan pas man sebseba ya c'était formation qui milliard d'am yel pour te way to yura panare bon te wa ne sous ça pas guidre même tu pas man ça on a les india ha objetam ren ko isa lo to nen sa auto sans auto nan ken la to ga fara yako mermoz ya bana ya la to mera to boji kwa ati me jindia tenga yura no wa no man tiere to de mera me mim to ya sirati yoko siwra dare yok na ba jigamde mana ba romika ya yum fajiri chepe bonte na pusma mi ti ya yok kamba ne yok zuramba shirata ba na ba esamanwa tablarm pu na ba mika meti na pam pitcha romika al qawl bu to ra fajiri chepe nen siwra dare tum kangan tume e de tum na tara abdulay kinda na wa ni fenam ngodo wankat li tame ti yak na ba jigimde nan kob yabaram kom lab tunu benen kos la fila pango on kob solma jilli lab koy saneb solma nem buydu yabna togon wum taba anak tab no ngayenga togon me yako ta keng tawre id kilga yak na ba jigim polle no la ya tanam yum da tab tigam nem buyda ndata ko ta tab alle kos wonna le ta tele udun ta pe pole la kompanga la gana tenga la bi kodo ni nam yor konsma tenga gana an lo gane en tout cas ni anang to tole ya yerbu to tole ni asan to tole ni mbuy da ko la yumna nan di ko to bon da won di yum kanga ala yi wa Allah ba ila ton mi ko tek sam da ba di yum kanga yi yum ya sino yum de la fi yum de ko ya sa wona kana butina basala ob solo manem buydo sumbebe yak la welore ob fansera taba nam pus yak na ne tabu lab kelni yilmo bizamon kosra tinaba jigam pol modogon tonre en kolon tigum wab yabram sanda man bomba ning id penaka ne kere to puton ne kosro ya tile ti tono wa tebel nama wo nama ti nabi semen hampa tebel naba ne da to paten tebel ya pipi pusa na ne tabu dat kila yele to ken tawre ne ka yalonga ken taw ne ka yalonga ken tawre an yi politique yi parti lamba yi syndicat lamba ya never fana ba ya nintala na ba ya nanam na ba alebe ya ra kabla tala ya never fana ba akul never fan wum taba ti wum taba point la tenga twen me adam bi sene taba ton hanpe ti taba wa tan wini gede tang soba ti de bebi yinga ba mo sodo ti na ba wen kel ni nore pam panga zaba pam zili zaba pam panga
tenga yelbera bi ton ko lo wo jeme ta pam bi teng ko teng kanga teng da tawri ren ya yam kanga la ton mun yake ne do zoramba ne do kalambitase na wa pus bang soba tia ronda le avere wenna winiga vere winiga ne yede vere la wenna lebe kel kitobi suma la pasa panga do zanza adire mbu toya anor ne mbu ida sunya to le post taba wen le ko vere to le tab 5 ne na posom son wat le esa Aywa benere ti idina nkenga tawle la na ndengon to si la mentiere ti mi meti mo na rara ya la kahanga ya foire dan kudinda mba pere foire ana yira kasanga ya 8 mars sababu parba yidigriinga la parba yidigri sabab ti Burkina Faso Burkina Faso ning ntodra tapana nsuliga menga ntu beba raba ana yi Burkina Faso nya isanga yam je ya sonje mbal ho angol si yuya i tumno e yuya nan ken foara po ton tumno ra kel laka kulanga nke ngudi yamba tiring taw dama sojisi rewa data meti shogli mengnere ti do pa man jinigrara ti rakanga ananta la kanga ton menga tara hakik nerenda ne do ne han tonga wake amena pa ma yonda pour la nan le bon c'est bon tal fonce zada sebre dat tal ton to winigi commerçant ma absolument ya wa pa no me te qui quand la pour la ligue wenda pa hazis kiere wana ko isa taba yelam te wana ya buto ne te buliga meti ona serezi wa pasam passé ziba bam sande kada anki da woto no aren kitame rahma san wata to met bam meti da ligue da wa passé hampane to anki bon point buliga meti ya leba da bas antik tab sous le poussin be woro kan la sensa kibe kitba talata janvier kiwu rampiga la niwa 2022 ya hananta ne buida kibari la nebni si sandar bam tira to bangasa ti sida pasam pasi ya tira bam hantal danki dawa yawba weng ren kitame ti wakat son wati bam meti de lira to pasame na yila ndakin bon pour yir san tiki neb no resa akim kaburi abuliga meti nori krawutone mi kameta bwa neb sambondi aman la pénalité ramati bam san nantal tede yiwato ronki Burkina Faso pasam pasi ona sera jingin yaw san sera den yawi ki tamete namada bamba tumna wenge aujourd'hui au Faso ki bakita Aline Ariane Bamoni mana kasit nanke ane ko isa pour be la maya leba de ba wuliga me ti ya to ne bamba yuma sa azem sa wana point tab ton ko se teben yi woto ne bale sa nge nyoko lo kalma zoe namata la me la fi yi la me aya to la wani passé ki leba ba gunsa menge ti sa nangi me ki sa wan woto ne bam sa da yaw transport en tal dabte ranki roto na san yi woto nanke Burkina Faso mi kameto pasa yaw be ligdi anki ti ya togo runda na ilan to ko wum sane yil kanga vonri ton penra balam to na si wuligi pasra ya tinami kameti yam san talte da auto nan to ki Burkina Faso ona sere zingi office national de sécurité routière pasran passif san serde en yawbene ya ne so to no resa akim kabori nan wuligi yil kanga ya bumbu to ki men kiti amana ligid passé fo han le bendik ti tira le benzume penalité en serde yawa nyeme zekame ren kitamet yaw namadame ton tumna la ton da serde me yawlon tu noeni singanari ha ne ton zaman pent sa pour hinkidi ne tana pour tumna wenge ti pa ma songi nyawa sa andikan ti pa zule ning ton je mbe so pour a wuligdame na yi to nen tondo ti hampa ton wangi hame ti rem so ton de mezikan isana tigne ko sa pour wuligame pas me abum he ke ti bali ya hanta puso ko la ham pasa ren ki tamete parlement ton sembe runda ba mali bon sa auto me libre pour wuligame ti atoro ti bali nyoko local ma je namata tondo la fa yel bébé ren ki tamete runda aya toro la nananda runda ya toro ya sida na le bon wazugo ne ba pam venam la nantu songa ne ba to ko septer binfu
Si t'es nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara. Yamne immeuble han ton woto eta ha. Ton mana appartement bed bam pina he de type F3. Ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi. Kawaya appartement F3 nzwe sazanga. Yamne tor woto. Ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba. La villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni me ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleven palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwab la nanne yam jile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa mo fi signeta. Cité de la nouvelle génération la sembe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la am pogod ba bintu Yamsi. pogod bram pinna mana ya fupal sin kaya wayam be retraité ayo yo kasiri aria pierre babala kolokat mtof pono la hanya ro lulila ya pepelema ya son famia mbembo ti mok fo hana pierre fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga deme abe boutique sa fin a ligir ka to a you noma ya tin ndeke ada wala ketame ada bulam ti mok yaska ada boutique fe yamaka boutique bebe abebe beto data mok bala ilo Ndori. Na kaso ne pour mente faut dat ndori. ndata zeranta boutique moya tubra waze mok mba hamwe mok you know ma mok ya safan zoma pordumde wana yiki lafi wa iko zemsam zi bebe Rike aserse. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada lembe. Spaghetti la mangwenda tabla no sma paye marie. Kenga mena le mungeho. Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon fifo. Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winfisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilier manaba. Obe sabwe, comme si la ouais, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est sa tabarawa.
yam dat rogon gan halin gain pa ya ye ti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun pas agrema ye Burkina Faso cap agré la paix abe wodro police bang sambesia wa ya be polam hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de Benzer Konya Mati Abel 26 78 81 09 25 mail la hendata la moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam do ton gan Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Benere ti Alphonse yam de fond. Jende tonda karam na men pa fonde tena ke lanken sebra pour hein le ba wiliga metisida ton hande krzib ning ti togon ke Burkina Faso hein ya Burkina Faso le bonsa option ke de togo tenga pour ke rasa zutu andate da ngili ti tonde kmosa na mantana pori antalanwa bi banga sati sam ti tana pori zingi yaw ba pasa me imik de mbati ba me nan tongon de ranke ya da mapuse rasa pusa ning boutique siwa na yi togo nen nimba maramba to sampa pa bummo yare soti tondar kana ambede ne ya micro mbole tenga zadaba sida tongo sulunget no kena diki ti sampare imik de mbatira masan wata ti de ligde ritlio liga to yame on wa paso tone baliteni hintaren kin hedawa yite talen kinsa atana por ham passé ya tile tele ba metongo yi en pa handa kin bon pokoyin la dewle mem ti ton tenga sambi neng ning runda runna ya tongo ngata ba ya tongo kila taba tondara tame en wiligi ti tonni paka sori na yene tenga zadaba top tongo ngese ona sere zingi yir toto ti waton ti yawba pasa wan toto lap ton wexi na yiti tumna ara nama tondo bala nan kom sa ton arzeka anan libsame yel wuso pore runda ne bazim ti suya panome ton parati yilla to ton passé en kiti ti lebatoy rende ya bumning sindabi aujourd'hui au faso c'est pour la haute. Ayo, Issa Mermo Sanfo, il y a une révélation pour coucher pour les pays européens. Il y a beaucoup de bébés. Qui va son bébé ne a été nobara qui est Burkina Faso, la Côte d'Ivoire d'amba, guidamente Burkina Faso non ça contient ça une Côte d'Ivoire. Oui, le métier Burkina Faso gouvernement uniquement Rasmus Pouening son Laurent, Tinobara absent bon degré Baviera, un tien Burkina Faso cane, la non ni son gunda. La baratin cardio sangue ane zone euro et la meti barabilia building up son bonti A5N1 la azo imboy katata on est tout le alentitan un signe décembre qui aura son piston la yemerson lourd ti masawa la nyos ka san sin satan avant tienne jin spina la yip ton la zo nyora san janvier qui aura son position l'Europe ça manjela san équipe ya son wo meti Côte d'Ivoire ashiri taw damba mbe Côte d'Ivoire ne Côte d'Ivoire tenga taw dam dika no ro winigi ti bam jidame ti no awo no asi Burkina Faso pana limentien Burkina bondo bam Côte d'Ivoire be ne to on ko si dendab san wati nya no se san teams Côte d'Ivoire yi Burkina Faso ka abna yo ko men desi la abna njidra bramba denda abratamenti yella han gulu soto no ne ba fam jil kepi modon tun wala sanzemsi
loram sol mo be le meti tan so source son san ta ko bi si wotone en wa tan tenga yimor po ko nimbu da ler piso po ila yibo to bi le batenga wotone be le metop son rashidi wuso nzar bugrado obtabam ko bi si wotone za motoram zutu sane kaseta sopan to se buli comme top tan tengni ngap son bonti duguri me ya kilometre ya tenga sambe kilometre pig bale ane ti taw tenga pour la yetene wa 10 janvier o kiura sam pila yo poya 2022 o yibe wakata yo poya sasa labtan ki o to sane aibe wa kiba kita son to se la sane aibe wa keng tawran timuni go biele mete tan so so sa sanda jara bura taw to ne ta men ke tenga pour yel nimbu de bala tibam problème l'air piso pour la yibu to net ha zo yiteng den badar bala zabro kata nuwa sasa ina mi kameti ninkan saramba boba zabtera libon wajinga point ha na lima ngwingne babala tibam son kono ningawa ya botone bam datamenti tuoto la bam libon men wa na ngese ringa sidma anda botone sida den ya botone la kiba kita kila na mbasko ikanga unigameti l'air piso pour la yiba la tianto ne bati rahmatan ya wutu la bu konne bale dina to wajinge l'air dama ya to wala rahmatan la bu konne ba basini gazi kanga aywa inanto shonga ne to ko subtedo le bon pas mal France. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wunga yam tan ko ma ton honwera bala yam be Abdul Service International yam do tam me ba ya wusuko donc ton mi yelam tin hawaye tentu manen ha quoi Yam we da sima ton na wan rare. ligida hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo Yam ne ton lizina ya wotowa. Ton on kan we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama. Madame, den yam paki city tan ko mama ya shomai. Ari ya ba ma we. Ina ngewa. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele tu kenga wa ton tan ko ma nge. Nyamba burugiye. Nyamba do ko tatu do. Ay, da laurier. Je hingira.
yala kawa Abdul Service International wuligira nyam zaga totori nyam nyakri ndata soba la bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier sinya sombon yira tabafan sous région poa. Mamerata woto mam nenga wa ko tulo bala mam zuye taram te cool wai nente kula wa ne ba fa ya kul fo sanyu te kul fo rara fa ya kul. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Binere ti enang to tiangam ti bale ne tiang lagi tambura ram kelen tala dosa o Burkina Faso ne ba fa man zilma wa wana kelen song ti etalo kyang tawle tiang da neba ti Afrika bi futa keta boutique wa ko da me fu palan le bwa model se buto to fa gile ten sebe ne parabrenda raprenda kwamdenda na namba renda ya faso da fani han baraka la tarsom lam to yida ten win ga yam limor me ten bola me to bo libria ya Burkina ya Côte d'Ivoire ya Mali yam be ten ning fa gile yam san ko adar sabala yam te na watane bene ya fasi yam dik de limora bonam ti pisio poela wai piswaela nase pistan la wai pisnu la yiwo 79 94 39 52 Afrika bi ya Burkina Faso futa a capital la menga la bene bi bole to yakko wakoya ti pa me yine atia shomaya fa yampa alfon haram nka hatia shoma den din nan kyanga mento wilgia ta alfon nan dika kwa izeri bala wilgiam bam nan gomne yam monasko isa logor pole gom juga bi shogli menga te abrenga kwa lenga lemba ya wotone te ya Burkina Faso ambassadeur Kodore a Melege Traoré ninkanga soction sa ne journal Le Pays Ramba. Il a mis le pays à Mouliga Metonda, pendant la décembre qui aura un piga 2021 yomna, ob Thomas Ing bureau ou Rokane. Son rapport est CDP au Congrès qui est bureau, rende Adna Ngoma, Zule Ning Sembi, CDP parti au point. Rende Sana Angesi, Congrès y en a retourné remercié de décembre qui aura un pila ni, n'a un piga la way au tonne. La Sida, d'être parti au Yella Bezouti Tauré.
la melege Maurice Traoré ya neda pani sanga politika wenga Burkina Faso wanti parti ning hinda ya kunga ati de CDP o pour ya ningindi sida go manen tondo zule ning sembe parti o pour ha ne mbamba na wuliga me yen ning sembe be ne bam santara de CDP enten le brandik soninga ampam tiken yiki abgo mame abela meti ton sampa ton to umnantari te ton zindi sida CDP on net mana waratnda ne lig to te bali anayi nerbe wa na libre libisgo o tone goma point abgoma parti wa to so ba idi kombo yelle ablema ngoma parti wa lugu nable compori ton ningep sande kon koba ti bam takso pour ya tila tab ton wori ti bali kongren ton dik ton dan koba abgoma ren ablema ngoma me sana yela san wata abgoma Burkina Faso runda kiera hambo ntarok mar Christian Kabore sigla bahna ma melga Maurice Traoré wuliga mbati ya jamado aya bum san paserde renda abgoma yel wosro ya ton tenga nuga ya toto ladna wa kie me monos ko sa lor pore wa bari ko Jacob san tosa ande ko fena mate ton bang aywa renda ya gomju la Alphonse Sondokun ko yam goto no bi pakel rapport ti sandata melege Maurice Traoré sonsa julum hido tone inam pa mala kalaka ton manda yamba Burkina Faso neba yitaba leba ba ti ton to sa yamba fo ning ton sumanda aya for kasanga nyaka wawle ankon arrondissement ramba la commune namba ti kala bilfu bamena songa paraba comme silera le bonga menakali ngo arrondissement 6 arrondissement 9 à bulldozer arrondissement ya wawr arrondissement ramba ton se yake na ya foire ti bambe soirée pour ti asoma ya me neb me hental songre songor parab sula sen tumde wale zana nan koba to ton tum rende yamba ne ni si je mbe tum kasam sa pour ya meten tela bon ran te ken tawle en nord parfum ni ya opérateur économique bed runda sa ya ne wala tum nord pour ya le ya kombi ba bo ma yella vont les bamba gada jinsi tina yishama hôtel du nord d'amba bam gada jinsi na ya tumda isan le nge wa comforting ramba bamme ise ngala tumda tina ken isan le nge se banko IB bank ramba ya ne singa tumda ti tumda na ken ren ton wi lamba titre yeti rara na ira kanga apa chambe se ne banan be pole na wate tumda tatalpanga yiro tone dende inan kurum sa responsible runde yibe wa kane mbo ne ba to ketum gole de awiya raga zana zinge tina ya lo pam taba nge na man réunion tiner fa ba ngayan so ziga ti tumda ke li shoma ti bamme o ligida to toma ya auto meteng ya la tsenga me aywa na kontab sek wenam sakal pole monos ko sa lor pole ne Alphonse Français te to ya ga melge Maurice Traoré ti dum yella vonle ne pole mo sa na ya lon kontab sek wenam sakal pole be o wona godin tase wona zek etalon zugo ona gana Burkina lafi